ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ከመይተምሲው ካምፓላይ ጓንዳ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮና عزوز سلامتنا نباق ميبصع نلوم قدام 26 ميازيا زبلكو بكالاي تحسو مدبات قريبا لكو نمكتتالكم بخبري عدم سناي مكتتال كبرى تغداتلتي بتي قداماي نوريوا قداس سعبا مس انفلم جوهر محمد لوم اماسيو ابقصاتي اكسويكا تويتر حدا حبريتا سفيرو يركبالو سرعات بلصقنا سبات كاب ابيات تمرتن سرحومن كيترفه حيال غفاي قبر كمزلون نتوم سباتكا ناوت تهدراوي معسكر بقديتا يتوم كمزلو بمغلاط ازز قبرو لزلو كند مخنياتكا اب كللات امحران اورومون زكايدو زلو كينات سف زيبل وتهدراو سعرتات يسكم سلزلو نايتوم زطفون زموتن زلو سراويت متكاتا نخخن ويو از غفا زكايدو زلو بمبال بتوساخي سرعت بلصقنا አንጣር ኤርትራ ዘይተርፍ ኩናት አለኒ በመባልዩ ከምዛ አይነት ግፋ ዘካሄድ ዘሎ በመባል ጀዋር መሐመድ ሐብሬታ ዘርጊሑ ይርከባሎ ስርዓት ብልጽግና ዘንዛ ሐለፋ ክለተዋርሕ እቲ ዘካሄዱ ዝነበረ መጠነ ሰፊሕ ግፋ አቋሪጭ ወኮን ተጨንሐ ኣብዚ ቅንያት ግን ሓያል ብዝኾነ መልክዕ ይቅጽሎ ይዘሎ ዝተገፈሰብ ናብ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ምስተወስደ ስድሮ ሃብታማት እንተኾይኖም ገንዘብ ከፊሎም ከምጽዎ ጸገም ከብዘይብሎምን እዚ ካብ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ሽግር ተኸሲቱ ይርከብ ከም ዘሎን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትካ ነዚ ጉዳይ ደው ንምባል ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግናን ዕሸል መራሕና ናይቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድን ጸቕጥታቶም ክሒሉ ጻውዒታት ቀሪቦ ይርከባሎ ጀዋር መሐመድ ኣብ መወዳእታ ከም በዓል ብርሃኑ ጁላን ካልኦት ዝኣመሰሉ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይቲ ሃገር ወተሃደራቶም ኣብ ዝለዓለ ብቕዓትን ኣብ ዝለዓለ ኒሕን ሓቦን ከም ዝርከቡ እኮ ይሕብሩ እንተሃለዉ ከምዚ ዓይነት መጠነ ሰፊሕ ግፋእ ብምክያድ እቲ ዝዛረብዎ ዘረባታት ኣብ ባይታ ከም ዘየለ ዘመላኽት ሓቅታት እዩ ኢሉ ይርከብ كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نوري زعبا نسجر بقطتا مس هاجرنا ايرترا زتتحازو خينو ايرترانا او حدش مدرخ قسقاسات هنصتن لمعتن اتيا تركب زلا منغستي ايرتراغا نزاتي نازلنا حدش مدرخات نمدرع زتفلالي ماشنرتات مليونات دولارات زوده ناوشت هاجر كأتو تنيحنا لون بمسرت مربب حبريتا نقفا بريس لومي زرقعو ناوشت هاجر حدش ماشنراتيو يركبالو اذا حدشتن عبيتن ماشنري ኣብ ምስራሕ ቢንቶታትን ዲጋታትን ዝውዕል ምዃኑ እዚ ሓበሬታታት ወሲኹ ይረድ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመተ 2025 ኣብ ዝተፈላልየ ኩርናዓት ኤርትራና ህንፀት ዓበይቲ ዲጋታት እናተሰላሰለ እዩ ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራውን ብዓቢዩ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ጉዳይ ምስራሕን ምጽጋንን ጽርግያታት እዩ እዚ ጽርግያታት እዚ ምስተሰርሐን ምስተጸገነን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ሕጽረት መጓዓዝያ ሙሉእ ብሙሉእ ንምፍትሑ ኣብ ጻዕርታትዩ ተጸሚዱ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ማሽነሪ ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታው ማለት ነቲ ዝሰላሰል ዘሎ ዓበይቲ ስራሕትን ፕሮጀክታትን ዓቢ ኣሳልጦ ዝህብ እዩ ንኽልተ ዓሰርተታት ዓመታት ህዝብን ሃገርን ከይነምዕብልን ከይንብልጽግን ገስጋሳት ልምዓትና በቲ ንደልዮ መንገዲ ከይከይድ ተጻብኦታት ክገጥመና ጸኒሕና ኣሎን ሕጂ ግን መንግስቲ ኤርትራ ንኹሉ መሓለኻታት በቲኹ ኣብ ከምዚ መድረኽ በፂሑ ይርከብ ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓያል ልምዓታው ገስጋስ كبرى تغطاتلتي نابسال ساي ناي موداتا نور يزعبا مس نسجر أقداس تحسو ناباخم كبلو سناي مكتال كوينات كاب عسب بقصبت ناب جوبوتي أب 4 كيلو تركب ومبر بتحتي أب بلح إشوخ جعاكم زلوا نزست بالكردو زي شقرا يكونان أبتا ومبر الراتيتو كأزز جمر مرحي بات إشوخ تلبليبو كعلبت قزيز بها الله وسدلنيو تاريخ قدميتن دحريتن انت توكسنا قاليهم بهاريروم زقدفوا قلقلخا تسانا بيدوم علم زي تسانابتو ايخات ركب حادة كم بهارن بهلن أبزوان برزل الحمام بات إشوخ مستوغاخا بحري ودب عسب شعبيا بادمة بريزدنتي سياس زبل حمامي زحزكا أب عمت 2018 أب اسمران أديسابان قرصو بنك قبل فنجال كحتسب
ኣቑሑት ብንክወገን ዝተራየ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ሓያል ተዋሳኢ ህንፃይ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዓቢኻ ንህዝብታት ዓለም ከደናገር ግዜ ይወሰደሎን ሃዋርያ ሰላም ተባሂሉ ምሕነቂ ኢዳ ኣይግበረሉ እምበር ንሻንን ስልማትን ኣብ ክሳዱን ጠልጢሎ እዚ ትሕጂ ዓለም ትስማዕ ኢትዮጵያ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ይብፅሐዩ እንተስ ብዘርብ እንተስ ብሓይሌ ባሕሪ ክንበፅሒና እናበለ እቲ እሾኽ ምስ ለብለቦ ዘዕለብጥ ዘሎ መራሕ እዩ ንሓደ ካብ ጥፍኣትን ውድቀትን ዘድሓነካ ህዝብን መሪሕነትን ከተኽብርን ምኽሮም ክትሰምዕ ናብዚ ዓለም ግድን እዩ ኣይሰምዕኒ እንተልካ ግን ሓውብ ከርሲ ቤትካ ተኣጒዱ ክትልብለብ ጥራይ ዒጫኻ እዚ ካሕዳም መራሒ ናይ ዛፈርካሽ ሃገር ንዝተመጠወሉ ምኽሪ ክሰምዕ ስለ ዘይከኣለ ጥራይ ኣብቲ ሃገር ብሕጂ ኣማይት ዓመታት ክጠፍእ ዘይክእል ዓሌታዊ መልክዕ ዝሓዘ ኩናት ሓድሕድ እናተቓፀለ ሃልሃል ይብል ኣሎ ለባማት ሓገዝትን ሒዞ ኣብ ክንዲ ሓዊ ዘጥፍእ ግን ንዝተወላዕ ሃዌ ናብ ኤርትራ ክኽስክስዮ ብቕፅበት መሪፆ ብተሃዲድን ብድዕን ብንጹር ቃላት ኣብ ልዕሊ መድሕኑ ዝኾነ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ቃላት ኩናት ኣውጆ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ሰራዊት ኣሊሞ ብልቓሕ ጦራት ጓሪቶ ዓሰብ ተዘይወሰድኩ ተሓነቅኩ ይብል መንግስቲ ኤርትራ ብወግዓዊ መራኸቢታቱ ቢሎ 3 ግዜ ማሕበረሰብ ዓለም ዓገበል ወክብል እንከሎ ዝፈርሀ ዝመስሎም ገለ ባሃማት ኣይተሳኖን ንሻዕብያ ዘይምፍላጥ ብዓብዩ ዕሽነት እዩ መራኸቢታት ምዕራባዊ ዓለም ኩናት ብወገን ዓሰብ ክኽፈት ተሻቒልና ኢትዮጵያ ታንክታት ተጸግዓላ ሰራዊታት ተንቀሳቐሳላ ብምባል ነዳድን ምውሳኽ ብዝተወረቑ ቃላት መዲረን ዘይክማህ ሻዕብያ ግን ኣብ ህንፆትን ገስጋሳቱን ልምዓትን ኣድሂቦ እየገዝኡ ይዓምም ኣሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዝግበር ናይ ፖለቲካ ናይ ካርታ ጨወታ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባርን ሻዕብያን ዋላ ብጌጋ እውን ተሳዒሮም ዝፈልጥ ይኮኑን ንወደብ ዓሰብ ዓለም ኩናት እናተጸበየት ብስልታውን ጥበባውን መንገዲ እቲ ኩናት ብሄጎ ክዕገር ግብሪ ዝቐነየ ስርዓት ማኣዲ ኩናት ኣብ ኣፍ ደገ ገዙ መፂዎ ጎረረይ ተሓነኩ ዓፈርኩ ክብል ናይ ጻዕሪ ሞት ቃላት ይውርውር ኣሎ ግብፂ ንወደብ ዱራሌ 95 ሚታዊት ክትቆጻጸሮን ወተሃደራዊ ማዓስከር ክድኩነን ስምማዕ ኣካይዳ ድሮት ዕማማቱን ኣሃዲላ ፈሊማቶ ትርከብ ካብ ወደብ ዱራሌ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 700 ኪሎ ሜትር ጥራዩ ግብፂ ንርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይላት ኣቢላ ኣብ ትሕት ቀለቤት ከተእትዋ ዝጽግማ የለን ቅድሚ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ናብ ጅቡቲ መቕንዑ ነፈርቲ ኩናት ግብፂ ናብ ጅቡቲ ክመላለሳ ከም ዝቐነያዩ ዝግለጽ ዘሎ ብመሰረት ዲን ላስሬ ዝተባሃለ ምንቅስቓስ ነፈርቲ ዝከታተል ትካል ቅድሚ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ጅቡቲ ምርጋፁ 3 ኣጽዋራት ጻዕና ዓበይቲ ነፈርቲ ግብፂ ጅቡቲ ተራጊፈን ይብል ንሱ ብተወሳኺ ብ23 ሚያዝያ 2025 ኤርባስ A340/212 ወተሃደራዊት ነፋሪት ግብፂ ካይሮ ተበጊሳ ጅቡቲ ዕሪፋ ይውስኽ ቅድሚ ዝነበረ እዋናት ስካይ ታክሲ ቦይንግ 767S አንቶኒዮቭ AN12BS በተረጋጋሚ ኣጽዋራት ካብ ካይሮ ናብ ጅቡቲ ከጋዕዛ ዝተረኣያ ነፈርቲ ምዃነን ይጽብጽብ ስርዓት ብልጽግና ነጥዋትን ሰደዳትን ወደብ ዱራሌ ይዝጥቀም ግብፂ ነዚ ወደብ ተዋጻጺራቶ ማለት ስርዓት ብልጽግና ጎረሩ ተሓኒቁሎ ማለት እዩ ንዓሰብ ዝተባሃለ ኩናት ኣብ ዘይትበጻው ግዜን እዋንን ናብ ወደብ ጅቡቲ ኣንፈቱ ቀይሩ ይርከብ ኢትዮጵያ ረብሓታተይ ተተንኪፍኒ ቀይሕ መስመር ተረጊጾ ጅቡቲ ታሪኻዊ ክሕደት ፈጺማ ዝብሎ መግለጺታት ተጋዋሓላ ሓደ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያውን ንጅቡቲ ዝወሃብ ዝነበረ ቀረብ ማይን ሓይል ኤሌክትሪክን ክቋርጽ ኣለዎ ክብል ዕቡድ ዘረባታት ክፍኑ ተሰሚዕሎ ተንተንቲ ፖለቲካዊ ናባሃልቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጅቡቲ ዝተረኣየ ምዕባለታት ኣብ ኣስመራ ዝተጠንሰዩ ሻዕብያ ዝደረሰዩ ግብፅን ጅቡትን ዝዋስኡ ዘለዋ ዝብል መስሓቅ ትንታነታት ይዝርግሑ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ሪቶታት ይብልናን እየ ገዛና ብርሑቕ እናተዓዘብና ምክትታል ጥራዩ እዚ ኣገዳሲ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ኣሰላልፋ ክፈጥር ምዃኑ ጥርጣረታት የለን ድሮ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ሓቢራ ንምስራሕ ሕቶን ጠለብን ኣቕሪባላ ናብ ወደብ ዓሰብ ኮቋምታ ዝጨምጨማ ዓይንተ ሓሰዳት ኩናት ዘይኮነ ስፖርታዊ ውድድራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ርኤንን ኣንፈተን ክቕይራ ተቐሲበን ስርዓት ብልጽግና
قرر تحانيقو درو يعلبت ألو عسب كبل جعسو أمرو حجزاي ترون زي كولن متيو أم حقان يركب إذا حجيو مرعخ أب حجي ريموت عدهالو حجي إسرح زفلم زلو تعلفون تمولسون بوزح قدايات كنعزبينا فنكلي كاب كباب جبوتي كبرات غاتاتلتي فنكل إيرميديا نلو ما عداليز نبركو أقدا ستحستو إذا خطكاتات الوطنعكمي زي مسل نيرو بكال مدبات كساب النراخب سلام وسناي أبزل لكمو فنكل إيري ميديا